बिलोनिया प्रखंड कांग्रेस भवन में हुआ बैठक सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एआईसीसी सचिव और त्रिपुरा प्रभारी सरिता नेथंग के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बिरजित सिन्हा, पूर्व मंत्री सुदीप राय बर्मन, लक्ष्मी नाग, पूर्व विधायक आशीष कुमार शाह और गोपाल राय की मौजूदगी में हुई। दक्षिण जिला कांग्रेस और प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित नेताओं ने विभिन्न दलों के पार्टी नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे सौंप दिया है। बैठक में दक्षिणी जिले के 7 प्रखंड विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों समेत विभिन्न शाखा संगठनों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में बिलोनिया ब्लॉक कांग्रेस भवन से जुलूस निकाला। कांग्रेस सभापति बिरजित सिन्हा ने बताया कि राज्य में तानाशाही चल रही है और राज्य को इससे संगठित तरीके से निपटना होगा। जनता के विश्वास जीतकर सत्ता में आई सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर सका। साल में 50,000 नौकरी, 4 साल में 2 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन पिछले दिन मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 4 साल में सिर्फ 1500 नौकरियां दी गई है। उन्होंने बताया कि झूठे वादों के सिवा वर्तमान सरकार को कुछ नहीं है। प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष बिरजित सिन्हा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी की है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस कमजोर है तो देश कमजोर है और समाज कमजोर है और देश की एकता भी कमजोर होंगे। उन्होंने बताया कि भारत में लोकतंत्र कांग्रेस के आदर्शों के लिए जीवित है। प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने भारत में लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। उसी दिन पूर्व मंत्री सुदीप राय बर्मन और एआईसीसी सचिव और प्रभारी सरिता नेथंग ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए सभी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। আগামী দিন যারা আজকে এই বাইক চড়ে হেলমেট পরে মানুষের উপর আঘাত আনছে কিছু করতে হবে না, শুধু তাদেরকে চিহ্নিত করে রাখে। এইভাবে দিন যাবে না। নিজের উপর আস্থা রাখুন, মানুষের উপর আস্থা রাখুন, প্রতিবাদ করুন, প্রতিহত করুন। মেম্বারশিপের উপর আপনারা জোর দিন। বাড়ি বাড়ি যান, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে বাড়ি বাড়ি যারা এনরোলার রয়েছে তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, অনলাইন অফলাইনও চালু হয়েছে, আপনারা মেম্বারশিপের উপর জোর দিন। এই খুব একটা বেশি দিন নেই, এই মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত আপনাদের মেম্বারশিপ ড্রাইভ প্রক্রিয়া চলবে। নাগরিক থেকেও আমি তো মনে করি ব্রিটিশরা ভালো ছিল। ব্রিটিশ কিংবা মোগলরা এই ভারতবর্ষ বহু বছর শাসন করেছে, মানুষের এই দুর্দশা ছিল না। বিজেপি আসার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা এই 200 বছর শাসন করার পরেও হিন্দুত্বের এজেন্ডা কিংবা হিন্দু ধর্মের উপর আঁচ আসেনি। মুঘলরা শাসন করার পরেও হিন্দু ধর্মের উপর আচার আসেনি। আর আজকে আরএসএস এর এক প্রচারক, হিন্দু ধর্মের প্রভারী, মানে স্পষ্ট বড় নেতা, প্রধানমন্ত্রী আজকে দেশের মধ্যে হিন্দু ধর্ম উপর আঘাত এসেছে বুঝি। এই করে করে ধর্মের নামে মানুষকে বিভাজিত করে, জাতপাতের নামে মানুষকে বিভাজিত করে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। এই ইউপি, বিহার, বিভিন্ন জায়গায় তারা এই করে করে কিন্তু ক্ষমতা আসছে। একটাই রাজনৈতিক শত্রু ভারতীয় জনতা পার্টি, আর অন্য কোন রাজনৈতিক দল। এটা মাথায় মধ্যে রেখে আপনারা অগ্রসর হন, নিজের উপর আস্থা রাখুন, কংগ্রেসের আদর্শটাকে সামনে রেখে আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। কারণ এই তিরঙ্গা, এই কংগ্রেসের আদর্শই ভারতকে অখণ্ড এত বছর রাখতে পেরেছে। ভারতের সংবিধানের উপর আঁচড় আসছে,
এই সংবিধানটাকে বাঁচাতে হবে। কংগ্রেস পার্টি যেটা বিরোধীবাবু বলেছে, কংগ্রেস পার্টি দুর্বল হলে দেশ দুর্বল হবে, দেশের গণতন্ত্র দুর্বল হবে, দেশের মানুষ দুর্বল হবে, সমাজ দুর্বল হবে। কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কংগ্রেস শক্তিশালী করতে হবে। প্রত্যেকটি যোদ্ধার কাছে যারা আজকে এখানে রয়েছেন, যারা যোগদান করতে এসছেন, সবাই মিলে মিশে একাকার হয়ে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে এই স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি আমাদের দিতে হবে এবং আগামী দিন সেটা আমরা করে দেখাবো। সকলকে আমার নমস্কার। সবাই भिन्न भिन्न स्तर पे आप देखोगे कि किस तरीके से लोगों का जीना उन्होंने बद से बदतर कर दिया है और त्रिपुरा प्रदेश की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ, आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, हमारी जो मुहिम है किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं और कांग्रेस पार्टी को ना ही सिर्फ बिलोनिया में बल्कि पूरे प्रदेश में सशक्त करें। हमारे शीर्ष नेतागण हैं जो आपको आगे से लीड करके लेके जाएंगे और मैं आशा करती हूँ आने वाले दिनों में हम एक सशक्त कांग्रेस सरकार बनेगी। দেখুন একটা एग्जांपल বিলোনিয়ার মানুষ যাকে বিধায়ক করেছিলেন একসময় কংগ্রেসের নেতা ছিল অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, উনার মেয়ের চাকরি পর্যন্ত বাঁচাতে পারে। তাহলে অন্য যুবকের মুখে কি হাসি দিবে? উনার মেয়ের চাকরি বাঁচাতে পারে। উপযুক্ত একটা মেয়ে টেকনিক্যালে কাজ করে তাকেও চাকরি বাঁচাতে। তাহলে আমাদের এই একটা এক্সাম্পলে আপনারা বুঝতে পেরেছি। সুতরাং যারা এসছেন, যারা এখনো আসেননি, সবাইকে আমরা সাদরে আপনার রাখবো। আসুন কংগ্রেসকে মজবুত করি। কংগ্রেসে একমাত্র বিকল্প এই ভারতবর্ষে বলুন, রাজ্যে বলুন, কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প। কংগ্রেস দুর্বল হলে দেশ দুর্বল হয়, সমাজ দুর্বল হয়। আদর্শের জন্য এখনো ভারতবর্ষ টিকে রয়েছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র, ভারতবর্ষ টিকে রয়েছে কংগ্রেসের আদর্শের জন্য, যে আদর্শটা ধর্ম নিরপেক্ষ, যে আদর্শের উপরে কংগ্রেস চলে। কংগ্রেস যদি দুর্বল হয়ে যায়, ভারতবর্ষ 10 টুকরা, 50 টুকরা, 100 টুকরা হয়ে যায়। সুতরাং কংগ্রেসকে মজবুত করতে হবে। কংগ্রেসের যে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আদর্শকে সামনে রেখে আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।